Hey, what's up guys? Welcome back again with a new video and I'm sakson asun sakandi wala ang channel lo na nemi katal ba video na ni bim tolson di sang ma wa demur penang da sulbangan asuna blog interesting video ko ra bahan dem chomodan pena anching tarangin git knara anching mobile lo mondium ba git knagen chimo ba anching ta aldanga blog interesting tricks ko asuna meso ken degam na ye tricks ko skauni masure namgen chim nemung chanchi gen mon degam chomodan pena anching tarangin headphone jate mung git knara mon dage mung anching headphone nachil gi gini na nan de mung nachil gi sachi gi gaban git ko aro gi sachi gi gaban git ko anching dalne tricks so mai dage knagen u ko anching skira na mo chomodan bena anching git khna on anching headphone jate by bluetooth headphone pan angni ongchina dage mung jack pin headphone bong china anching ge gini headphone china anching chiraga ba headphone bong bo जे रकबा हेडफोन को बजा खल बोन देगे मंग आंचिंग बनो दे डबल गीत खनाना मनगन मोन देगे आंचिंग गिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना नगन देगे मंग एप्लीकेशन नि लिंक को डिस्क्रिप्शन में नतेंगा उनोनी को न सोरी आंगे मंग इंस्टॉल का मंग जा खल बोन रे पेना देगे मंग वीडियो को स्टार्ट करना सका न सो छोने रिक्वेस्ट करना सका देगे मंग आंगनि चैनल को तला चैनल को सब्सक्राइब कबो आरो नकिंग बेल आइकन को प्रेस कबो जेरा को आंगनि वीडियो नोटिफिकेशन को मान सोना गता देगे मंग आंगा ना सुना गिगनि एप्लीकेशन आगानत केन देगे मंग गे सारा इक्वलाइजर आंचिंग नि मोबाइल जेको अगर गिट वाटो ब्लॉगिंग इंटरेस्टिंग ना सुना इक्वलाइजर को ना सो आंथांग ऑटो मैट खाना मनगेन देगे मंग गे सारा ongen डबल गिट खना नि हेडफोन ची मोन देगे मंग तो आंचिंग वीडियो को स्टार्ट करना एप्लीकेशन नि बिमुंगा नङा स्प्लिट क्लाउड डबल म्यूजिक प्लेयर पेंगला देगे मंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन देगे मंग ना सो उनि को रे आंगे मंग इंस्टॉल खाय मंग जखलबो मोन देगे मंग ये एप्लीकेशन को ओपन काउना सुना सिंपली देगे इंटरफेस ongen पेंग ना सो दाउ सेंगबो ये लोडिंग रेंगा देगे मंग ना सो कोन देगे इंटरफेस ongen सिंपली ना सो या नो एलो कार्ड बो देगे एलो दकाtai bo uni jamano ya no na so nukinga ya no gesa khosa ko gesa te mung khamao gesa ya no gesa aro ya no gesa na song khnana mangen mo git dege mung jio ba na song git wat pon dege mung simply na song ya khosa ko git wata ode gesa headphone season knagen aro ye hino wato ode ya no gi gubun no knagen mon dege mung watna de na song mai rakna nangen dege mung online cholier pena de mo offline ba na song watna mangen simply na song simply ya no na song 3 dot nukinga mo ya no 3 dot nukinga simply na song yanon derge click abo click kan jaman na song na yano popular music rang ko na song na yano mesokai gen peran de mung je ko na song watnas ka ko wat pon de mung yano na song kinga trending and radio discover de mung ya library na song click kai mung anthang ni music save kai don go ba gallery ni ko watna man gen more peran de mung blowing interesting simply na song watna de ya trending ko na nga ode trending chuli ko na nga ode simply na song trending ko click abo de mung radio na ode radio de mung popular na nga ode popular simply na song click kai mung je ko wat po more peran uni jamano na sna meso watna dao ya de ge sa ong no uni jamano ya no ba watna ska ode na song simply ya 3 dot da te click abo uni jamano ya no ba na song my git ko khna na ska de mung ge sa headphone chi je ko gon ge sa na chi gi gubun ko aro ge sa na chi ki gubun ko khna na ska ode na song khna na man gen mon de mung sakani ba sa ba git khna wa ode headphone theke mung uno de mai da kana nang ni git khna ba ko wa man de mik chang ode na gupun git ko wate mung bina ge sa headphone chi khnat na man gen mo blowing interesting repeng de mung one perang na song ya no na suni gallery ni ko khnanas ka ode simply na song ya gallery on de click abo uno na suni ya all local music ko na song click abo all local music ko click on na suni baita na mai ba git tonga chugumuk ko na song ya no ken de mung uno ni ko na song khnana man gen mon de mung blowing interesting aro 100% kam ka application peran de mung na song changsa try ka bo ne ang ko recommend ka tenga de mung here guys number 2 application chi re na jean anching na blowing interesting ba git khnang anching equalizer ko anching ni mobile screen no ya no ba khosak chi jeo na asong ska customize kana man gen mon de mung number 2 application ni bimunga no Movich benang chomotan Movich ndi mung link de description no dongar penan na so unoni ko yang mung install kai mung khalbo mo ye application ko open kauna sunan derge interface ungen uni jamano na so mai da ke mung na so nikatna scan na so ni mobile screen no simply na so ya ko nanga oden derge ya no click abo click kan jaman na so ya no derge niken mo ya no na so nikingan derge ya no na so color ba change karna manan derge ya no mai color ko na so nanga dark layer po mai layer ko nanga orang ko na so derge change karna manan derge mu ya ko nanga oden derge ya ko aru ya ko nanga oden derge ya ko ni jaman re na so ya no apply karna de simply na so ya no apply ka bonde ga mung da ona na so na gi se apply ka mung me so wat na mo
Yano na sun ka ha da anga apply onga ha de mung customers visualizer ni mung aga ninga simply na sun yano ndirge tik ta katai bo unon onga har pena yano na sun slow baita gongra gat naska baita jeko ono dalat na chondot naska bata chua gat naska uko na sun customize ka bo uni jamanda onga har pena dan no click katai bo uni jamanda na sun background no jeko ba na sun git khna bo anga da na sun for example na da anga git mung sa wate mung khnat na ba mesokat na mo anga split cloud ni khona anga wate mung mesokat na de mung gese git anga search kana Dege ma git search ka ha yano na sun kenga how do you know NCS ni music dege mi ya ko anga play ka on na sun na dege interface ungen dege yano na sun kenga mo dege mi yano na sun kenga angni mobile ya ka mo equalizer ri edong ahun kenga mo dege mung blowing interesting na sun donna man na mo na sun ska gada na sun customize ka mung jakal na man na ner pe na dege mung blowing interesting ri pe na Dengan mengurang dalam video dia san dengan application rangko nasong na main kaman nakchan dengan comment no nasong comment ka emang aganat pon dengan like kana golam ber pena dengan dalam video dia san dengan video na main ka like share comment kabo aron ang ni channel ko talong channel ko subscribe kabo modern de metela